मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मसला एक ये हो गया है कि इज़ार सब टखनों से ढांकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अस्फल मिनल इज़ारी इलल काबैनी फफिन्नार। इज़ार शलवार जो भी हम लिबास पहनते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हिस्सा भी टखनों से नीचे होगा फफिन्नार, कहाँ होगा? मर्द के लिए इसकी इजाज़त नहीं है कि वो अपनी शलवार को, अपने इज़ार को कहाँ लेके जाए, इतनी खींच ले कि वो टखनों से नीचे। मैंने एक मर्तबा सऊदी अरब में एक साहब को देखा, एक अरबी को देखा कि उनका जुब्बा टखनों से ऊपर था, समझ रहे? तो मैं उनके पास गया, सलाम किया। मैंने कहा कि माशाअल्लाह बड़े दिनों के बाद मक्का में कोई ऐसा आदमी नज़र आया है जो इस हदीस पर अमल कर रहा है कि इज़ार टखनों से ऊपर रखो। मैंने कहा बड़ी खुश, नौजवान थे कोई, मैंने कहा बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, अरबी में जो भी उनसे बातचीत हुई। तो मैंने कहा ये जो है यहाँ रिवाज क्यों नहीं है मक्का में और मदीना में इज़ार को? तो वो भी बेचारे अफसोस करने लगे। कोई सऊदी अरब के कोई आलिम थे, बिल्कुल नौजवान थे। तो परहेजगार लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अरबों की इन चीज़ों को देख देख के पाकिस्तानी भी क्या हो रहे हैं, मामला उनका भी क्या हो रहा है, खराब। एक साहब कहने लगे, यार ये दाढ़ी इतनी ज़रूरी होती और लिबास में ये इतना, इसका ख्याल इतना ज़रूरी होता तो सऊदी अरब में तो हमें नज़र नहीं आता। तो भाई बात असल तो क्या है, कुरान और सुन्नत है ना जिसको हमने फॉलो करना है, अल्लाह उसके रसूल के हकामात को फॉलो करना है। तो अल्लाह उसके रसूल के हकामात को जो भी फॉलो करेगा हम उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो मक्का में रहता हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो। और अगर कोई अल्लाह उसके रसूल के किसी हुक्म को फॉलो नहीं कर रहा, चाहे वो मक्का में रहे, चाहे वो अमेरिका में रहे, हमने उसको फॉलो, बोलो ना भाई, नहीं करना। तो अपने लिबास को भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। आजकल एक नया फतवा भी मार्केट में आया हुआ है कि पैंट को फोल्ड नहीं करना। समझ में आ रही है बात? शलवार को मोड़ना नहीं है। नहीं सुना मेरा ख्याल है आप लोगों ने फतवा कि भाई मोड़ना नहीं है शलवार को। अब वो क्या हो रहा है कि उनकी शलवारें टखनों से नीचे हैं और इमाम इसी हालत में नमाज पढ़ाता है। सही हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन्नल्लाह ला यक़बलु सलाता रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करते जो अपने इज़ार को, सही हदीस है बिल्कुल, टखनों से नीचे लटकाता। कितनी वाज़ेह हदीस है। लेकिन ये एक चैनल से ये फतवा भी मार्केट में आ गया और ये इतना फैला उस चैनल पे ये फतवा कि ये हमारे सामने सामने ही आया। यानी हमने अपने बचपन में भी उस चैनल के लोगों से, उन उलमा से ये कभी नहीं सुना। वो लोग भी यही करते थे कि अपने इज़ार को, शलवार को टखनों से ऊपर रखते थे। तो बजाय इसके कि भाई माहौल के लिहाज से अपने आप को तब्दील करो इस्लाम के मुताबिक, हमने इस्लाम को माहौल के हिसाब से तब्दील करना शुरू कर दिया। अगर आपको शर्म आ रही है शलवार टखनों से उठाते हुए या पैंट को फोल्ड करते हुए, तो आप बोलो कि अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, माहौल मुआशरे से मुकाबले की तौफीक अता फरमाए। जब तक नहीं होता तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले इंसान, लेकिन शरीयत को तो तब्दील ना करे ना भाई। क्या ख्याल है, गलत तो नहीं कह रहा? शरीयत को तो तब्दील ना करे। शरीयत तो वही है जो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। ये लोग जो पैंट पहन के नमाज पढ़ते हैं और उनको शर्म आती है कि भाई टखनों से ऊपर पैंट होगी तो हम बुरे लगेंगे देखने में, तो इसका एक हल ये है कि पैंट पहनो ही नहीं। क्या ख्याल है भाई? शलवार कमीज पहन लो, क्या इसमें क्या जा रहा है? पैंट पहनना जायज़ है, कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है ना? मेरा ख्याल नहीं आ रही समझ में भाई, पैंट पहनना कोई फर्ज तो नहीं है। और अगर पहननी ही है तो एक टेक्निकल तरीका आपको बता देता हूं। जो शूज़ आप खरीदें ना पैंट के साथ, वो शूज़ टखनों से ऊपर हो। आई बात समझ में? तो फिर जब ऊपर से पैंट आएगी तो वो नीचे आपके टखने खुले हुए नजर नहीं आएंगे।
شریعت پر عمل بھی ہو جائے گا اور دیکھنے میں آپ کے خیال کے مطابق عجیب سے بھی نہیں لگیں گے آپ کے خیال، ورنہ آدمی شریعت پر عمل کر کے عجیب سا نہیں لگتا، جو شریعت پر عمل نہ کر رہا ہو وہ عجیب سا ہوتا ہے. لیکن ماحول چینج ہو گیا نا، تو جو کر رہا ہے وہ برا لگ رہا ہے. اس کی مثال ہمارے حضرت دیا کرتے تھے کہ اگر کسی علاقے میں سب لوگوں کی ناک کٹ جائے، کوئی حادثہ ہوا، تو اس علاقے میں جو ناک والا آئے گا وہ شرمندہ ہوگا. لوگ اسے کہیں گے یہ منہ پہ کیا لگایا بھائی یوں کر کے تم نے، کہیں گے نا اس کو ابھی یہ کیا لگایا بھائی. لوگ کہیں گے ناکو آ گیا ناکو. تو وہ بیوقوف اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہے بھائی تم لوگوں کی ناک کٹی ہوئی ہے، تم ناکیں لگواؤ. لیکن وہ بیوقوف اگر ماحول سے متاثر ہو اور کہے یار سب کی کٹی ہوئی میری عجیب سی نوک لگ رہی ہے، اپنی ہی کاٹ ڈالے، تو بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو زمین تک گھسیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ترغیب دی کہ عورت جو برقع پہنے، چادر پہنے، تو وہ ایک بالش زمین سے گھسٹتی ہوئی جائے. واجب نہیں ہے مگر سنت ہے. عرب عورتوں میں یہ چیز ہے، عرب لوگ اپنی خواتین کو ایسا پردہ کراتے ہیں، یہ خوبی ہے ان کے اندر کہ ان کی عورتوں کے برقعے زمین تک، جو پردے دار ہیں ان میں جو دیندار ہیں، اور یہ جو آستینیں ہیں یہ بھی ہاتھوں سے باہر نکل رہی ہوتی. اور ہمارے ہاں جو برقعے مارکیٹ میں چل رہے ہیں خواتین کے، برقع زیادہ اچھا ہوتا ہے. یعنی خاتون برقع پہنتی ہیں نا تاکہ لوگ بد نظری سے بچیں، تو برقع پہن کے بد نظری پبلک زیادہ کر رہی ہوتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار اتنے اچھے اچھے برقعے آئے ہوئے ہیں، دل چاہتا ہے برقع ہی لے جاؤ گھر میں. مارکیٹ میں برقعے اتنے اچھے اچھے آئے ہوئے ہیں، دل چاہتا ہے برقع ہی لے جاؤ. تو یہ بھی غلط ہے بھائی. تو اللہ نے عورت کو حکم دیا تھا کہ وہ ازار چھپائے، ٹخنے سے نیچے کرے، اور مرد کو حکم دیا کہ وہ اپنی شلوار کو یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہے تو ٹخنوں سے اوپر رکھے. تو الٹا معاملہ ہو گیا کہ خواتین نے ٹخنے ننگے کرنے شروع کر دیے اور مردوں نے، تو ان کو برا نہیں لگ رہا جن کو لگنا چاہیے، اور جس کو برا نہیں لگنا چاہیے اس کو برا لگ رہا ہے. تو یہ حل بھی کر سکتے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں. اور اگر آفس میں کہیں مجبوری ہے، یونیفارم پہننا ہے جس میں وہ ٹخنے کھولنے کی اجازت نہیں دیتے، تو یہاں مجبوری میں گنجائش ہے کہ جب تک آفس ٹائم ہے آپ باس کی سختی سے بچنے کے لیے ڈھک لیں، اور جیسے ہی آپ کا آفس ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ فوراً آپ فولڈ کر کے اوپر کر لیں.